जन्म अंध हेले काहे हेले ए जो कुरुवंश दुर्योधनकर 100 भाई मले काहे आलोचना करिबा सुनिब सुज्ञान ने मन कर्ण देई महाभारत कथा देबा बुझाई महाभारत कथा देबा बुझाई चिनी मुहा परी पुणी महाभारत पद आकु जुआड़ू खाइब सियाड़ू सुआद आकु जुआड़ू खाइब सियाड़ू सुआद आगे कुरुवंश जेते बेले ध्वंस होइला कुरुवंश जेते बेले जे ध्वंस होइला धृतराष्ट्र पुणी पचारुथिले होला धृतराष्ट्र एबे नारायण चाही धृतराष्ट्र एबे नारायण चाही कोपरे पुणी वचन बोलई कोपरे पुणी वचन बोलई सुन नारायण शहे पुत्र मोर होइले निधन शहे पुत्र मोर होइले निधन एक कथा मते बेदियो बुझाई शुणिबी एबे देवकी तो नई सेते बेले नारायण अल्प हसिले धृतराष्ट्र मुख चाहिब चल हसिले जहा कहू अच्छी शुण धृतराष्ट्र राण भूली गल कि तुम पूर्व जन्म आज्ञा महाभारत युद्ध सरी जाइछि कौरवर 100 भाई मरी जाइछंती धृतराष्ट्र शेष समय भगवान कृष्ण को पचारुछंती जे हे नारायण हे केशव तमे तो थिलो हेले मोर 100 पुओ मरी गले काहे मरीगले मोर 100 पुओ कौन दोष करथिले से माने तमे थाई कि से माने मरीगले सेते बेले कृष्ण कहिले धृतराष्ट्र युद्ध सरीगला आगुरु एक कथा जदि पचारि थांतो मु तुमको कहि थांती युद्ध सरीगलानी 100 पुत्र मरीगलेनी तमे ए समय रे पचारलो तमे जानिछ तमरो पूर्व जन्मटा कोन तमे कोन थिलो कोथि पई तमरा जे 100 पुओ मरीगले जानिछ सेति पई केवल तमे दाई तमरो 100 पुओ मरिबा पई केवल तमे दाई सेते बेले धृतराष्ट्र पचारले जे मु कोन एमिति दोष करिछि मोर पूर्व जन्मटा एमिति कोन थिला जे मोर 100 पुओ मरि गले कृष्ण कहिले खाली तमरो 100 पुओ मरि नाहांती तमे जन्म अंध काहे गेलो एबे भाबिचो को कर्म तमे करथिबा जोगु तमे जन्म अंध होई कि जन्म हेलो से कथा को नै कि आलोचना करूछंती कृष्ण धृतराष्ट्रंकर पूर्व जन्मटा कहउछंती सुन धृतराष्ट्र तुम्हारा जन्म होइथिलो तुम्हे नृशंसरा जन्म महागर्भी पुणी महाबलियार महागर्भर नर जे न सहिला भार अब दिन कर कथा मन दे शुण पारिधि को तुम्हे करिथिलो गमन आज्ञा मार्गशीर मास शीतर समय काकर पड़ी शरीर हुए अथय ए समय तुम्हें पारिधि को जलिल संध्यारे काकोले वृक्ष रे बसिल वृक्ष उहाड़े बसिबा समय एक पक्षी करुथिला लय आज्ञा लक्ष्य करंतु कृष्ण कहउछंती पूर्व जन्म धृतराष्ट्र जे दिने तमे महाकृपण अनार्य राजा थिलो तमे नृशंस राजा थिलो तमे शीत समय दिने पारिधि की जाइछ पारिधि रे संध्या है गला कौन सी शिकार मिलिला नाही ठंडा काकर समय शीत समय
କାକର ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୀତରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତମେ ଥୁଡୁକୁଛ ଧରୁଛ ବସିକି। ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ନିରୀକ୍ଷଣେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେ ଯେ ଚାହିଁଲା, କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପକ୍ଷୀ ଗଣ, କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଶାବକ ଗଣ। ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟ ନ ସହି ପାରିଣ, ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କାଠି କୁଟା ଆଣିଲା, ଥଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଜାଣ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଯେ କରିଲା ନିଦାନ। ସେହି ନିଆଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେକି ହୋଇଲ, ଜୀବନ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ ଯେ ପାଇଲ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଲା, ସେତେବେଳେ ମନେ ତୁମେ ଭାବିଲ होला, ସେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକୁ ହାତରେ ଯେ ଧରି ଆଉଁସି ଦେଲ ହେ ଦେବ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତା ବସାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଜା ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ପକ୍ଷୀଟା ସହି ପାରିଲାନି। ସେ ପକ୍ଷୀ କଲା କଣ, ତା ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ବସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାଠି କୁଟା ଆଣିକି ଗଦା କରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା। ପକ୍ଷୀଟି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରାଜା ନୃଶଂସ ରାଜା, ସେ ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଆଙ୍କ ଦେହଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ପକ୍ଷୀଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ଧର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଧର୍ମ କରିଛି, ତେଣୁ ମତେ ରାଜା ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନୃଶଂସ ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରିଲା, ବୋଲୋଇ ପକ୍ଷୀକି ଆରେ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣ, କ୍ଷୁଧାରେ ମୋର ଗର୍ଭ ଜଳଇ ତକ୍ଷଣ। ତୋହର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆହାର କରିବି, ତୋହର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆହାର କରିବି, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ଯେ ମୋର ତୋଷ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ନୃଶଂସ, ସର୍ପ କୂଳେ କଲୁ ଜାତ, ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତ, ସେମିତିଆ କଥା ହେଲା। ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଡାହାଣ ହାତରେ, କହିଲା ତୋତେ ତ ମାରିପାରିବିନି, ତୁ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ତୋର ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଆଜି ଖାଇବି, ତୋର ଶାବକ ଗୁଡାକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ନିଆଁ ତ ତୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଖାଇବି। ରାଜା କହିଲେ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଖସି ଯାଉଛି। ସେ ତ ପକ୍ଷୀ କରିବ କଣ, ଇଏ ତ ନୃଶଂସ ରାଜା, ମାରିକି ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେଣି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ପକ୍ଷୀ। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତୋ ଆଖିରୁ ଯଦି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲୁହ ବହିଲାଣି, ତୁ ଦେଖିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା କଣ କଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଆଣିଲେ, କଣ୍ଟାଟି ଆଣି ପକ୍ଷୀର ଦୁଇ ଆଖିକି କଣା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯା, ତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ତହୁଁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ତହୁଁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ପକ୍ଷୀର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଚାରି, ପକ୍ଷୀର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଚାରି। ଶାବକ ମାନେ ତଳରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୋଡ଼ି ଯେ ଖାଇଲେ, ଚିରିମିରି ହୋଇ ପକ୍ଷୀ ଗଣ ଜାଣ, ମାତା ମୁଖ ଚାହିଁ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ। ଏ କଷ୍ଟ ମା ପକ୍ଷୀ ନ ସହି ପାରଇ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲିଣ କାନ୍ଦଇ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁକୁ ଖାଇଲା, ଏ କଥା ପକ୍ଷୀଟି ସହି ନ ପାରିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାବକକୁ ନିଆଁରେ ପଡୁଛି, ରାଜା ଖାଉଛି। ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଯୋଉ ଶାବକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟକୁ ମା ପକ୍ଷୀ ସହି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାରୁନି। ଆଖିକି ତ ରାଜା କଣା କରିଦେଇଛି, ମା ପକ୍ଷୀ ସହି ପାରୁନି, ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁନି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ମା ପକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେ ନାରାୟଣ
मोर पिला मानकु मु धर्म करिबा पई आसीथिली निया लगे कि ता पई धर्म कली मोर पिला मानकु खाइदेला एमिति कही कही पक्षीटी मरी जाइछि से निया रे पड़ी मा पक्षी मध्य मरी जाइछि सेडे भगवान विष्णु कहिसंती जे तोर प्राण पळैला किंतु एई दंडधारी आर पर जन्म रे ये अंध है कि जन्म हबो तू तो किछि दिन हो तू दुनिया को देखिचु किंतु ये जन्म रु अंध हबो ये काहा को देखि परिबो नाही तो आगरे तोर पिला मानकु जिमिति ये पोड़ी की खाइछि तू जिमिति छटपट हेइछु यार मध्य सतपुत्र सिमिति मरिबे ये नीति सुनुथुबो नीति छटपट होउथुबो किंतु किछि देखि परिबो नाही कि किछि करि परिबो आज्ञा एही मु पई अच्छा एही मु पदुडा पई तमरो कौरव वंशरा